मैं मधुपर्णा रे आईआईटी रुड़की के छात्र हूँ पीएचडी का, और अभी हम नवलखा महल में हैं जो एक सांस्कृतिक केंद्र है राजस्थान उदयपुर में। हाँ, तो मेरा एक्चुअल होम स्टेट वेस्ट बंगाल है, तो मैं कुछ बात बंगाली में भी बताऊंगी। यहाँ आर्य समाज के द्वारा ये म्यूज़ियम चलाया जाता है जहाँ पे हम दयानंद सरस्वती जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, उनके लाइफ, उनके काम, जो काम उन्होंने किया, जो बुक्स उन्होंने लिखा, और पूरे ही उनके लाइफ के बारे में सारी चीज़ हम जानते हैं। और यहाँ पे अब हम 16 संस्कार के बारे में जानते हैं जो वेदों में है हमारे जीवन के, बच्चे के जन्म से और उनके मृत्यु तक। और আমরা এখানে যেটা দেখতে পেলাম সেটা হচ্ছে আমাদের বেদের সমস্ত বিভিন্ন যে রীতি রেওয়াজ, 16 সংস্কার, যেমন উপনয়ন, জন্ম, গর্ভধারণ থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কিছু ব্যাপারে জানানো হয়। দয়ানন্দ সরস্বতী যে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেটার দ্বারা ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় এবং বিভিন্ন ধরনের সতী প্রথা এবং যেগুলো খারাপ জিনিস ছিল সেগুলো কিভাবে প্রতিকার করেন সেটা সম্পর্কে এখানে খুব সুন্দরভাবে বিবরণ করা হয়। অডিও ভিজুয়াল মাধ্যম এখানে ইউজ করা হয়েছে, তো এখানে আমাদের খুব ভালো লেগেছে এসে। তো এটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং অনেক কিছু আমরা জানতে পারি, অনেক বুকসও রয়েছে। তো এখানে সবার আসা উচিত এবং ভিজিট করা উচিত আগে। থ্যাংক ইউ।